हावड़ा जिला अस्पताल परिसर में मां कैंटीन का उद्घाटन। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। हावड़ा जिला अस्पताल परिसर में शनिवार को मां कैंटीन का उद्घाटन किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी विभाग के मंत्री अरूप रॉय ने हावड़ा नगर पालिका द्वारा संचालित इस तीसरी मां कैंटीन का उद्घाटन किया। हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट डा पी दीपाप्रिया उपस्थित थी। अध्यक्ष हावड़ा नगर पालिका निर्देशक मंडल के प्रमुख डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती ने की। उपाध्यक्ष शौकत चौधरी और देवांशु दास और निर्देशक मंडल के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। नगर आयुक्त वंदना पोखरियाल, नगर सचिव मानस दास, जिला प्रमुख मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर किसलय दास, हावड़ा जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नारायण चट्टोपाध्याय और अन्य भी उपस्थित रहे। अरूप रॉय ने कहा कि हावड़ा जिला अस्पताल में मां कैंटीन का संचालन से अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को काफ़ी लाभ होगा। यहां आपको सिर्फ 5 रुपए में खाना मिलेगा। इस दिन इसके अतिरिक्त NULM विभाग द्वारा संचालित नवनिर्मित स्वयं सहायता समूहों की स्थायी प्रदर्शनी एवं बाजार स्वाभिमान एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित फूड कोर्ट रसना का भी आयोजन किया गया। साथ ही इसकी उद्घाटन की गई। এই উদ্যোগ এর আগেও হাওড়াতে চালু হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত এই ভাবনা যে কম পয়সায় 5 টাকায় ডিম ভাত, তার সঙ্গে সোয়াবিনের তরকারি এবং ডাল, অত্যন্ত হেলদি ফুড, প্রত্যেকটি প্রোটিন, এটা মানুষ পাবে এবং বহু মানুষ এখানে হাটে, যেহেতু এশিয়ার সবথেকে বড় হাট, সারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে আসছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসে, তারা এসে খেতে আসবে, তারা খাবে 5 টাকায় এই খাবার খাবে। তা সুতরাং আমি অভিনন্দন জানাবো হাওড়া কর্পোরেশনকে, জেলা শাসককে, হাওড়া কর্পোরেশন কমিশনারকে, বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে, সকলকে, এবং হাওড়া হসপিটালের সুপার এখানে টুম্পা আজকে এই পরিচালনা করছে। এই মা ক্যান্টিন সে চালাবে দীর্ঘ, একটা এর আগে 2টো করেছে, এটা 3rd। তা সুতরাং মানুষ সুখী হলেই, মানুষ খুশি হলেই আমরা খুশি। এর আগেও দেখা গেছিল যে এরকম চালু হয়েছিল অন্যান্য জায়গা, বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলছে, এখনও কন্টিনিউ করছে। সেখানে বাড়ি থেকে মা বোনেরা তারা খাবার নিয়ে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে খায়। অনেকে ফ্ল্যাট থেকে নিয়ে এসে খাবার নিয়ে গিয়ে খায়। অনেক হকার আছেন, এমনকি গড়িয়া থেকেও এখানে দীর্ঘদিন এসে হকিং তারা এখান থেকে কতটা সুবিধা পেতে পারে? সবাই যেই আসবে সবাই খেতে পারবে, সকলের জন্য খোলা আছে।